Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Il pose la baraka tia Savan TV yam pala télévision lem 5 kila do to no har suria no nayat kibane mora wakat la woto ne nandi kanta siamba tazurada na yoto ne ina wuli lambala ti vunvuna ayabum se leba sido to tibali kwesanda yiton wuli tamyo ka wala soda son officier wa yela metne bu dans res monte par que yimen na wuli yela aya sida la soda sa sonri tani woto ne bam sen yori bali bra wo dame ndate to na man lubi ina pa makasito kala belfo ton kibe point et na talataba antis malitenga point wili bati malitenga na basime goita zaman darab zeka ko ngome ne mali ne mbuida ko se ne mbuida to bi nyoko menga jinsi woto ne nataba top ton ri entene ne bnis fangil ham mawd bala tia mali na nyigum sa ina pa makasit me kala bilfo il kibe point antasiamba. Il pousse la baraka zikanga mosa la nayan so wasir kibe zurado on tasiamba tinantala taba kento wiligi ya wala nimbuida sanda tulongo vono de tenga pour internet pour an yida tia wala sodara yimri labkela an yoko dobs monte militaire bangeti tila ayabum si avenra bali nimbuida no res monte parko yimen na tonri on konkoy auto ne wiligi ti soda sa sonta ni auto bam sang tonri an yoko auto ne nimba maramba rawodo auto ne datn kinsi tenga zunglu pour ande wala nama tumnantara somaila rabo nangila menta Zemes Rahman Nora, Quehinda yite vunvuni, Tisoda Naba, la Bignocria. La cassette la cavé vient en face, Tiaroun, la soda za salibuko dora winigia, Ti bambou ma kibe, la bamsinga vesro, bambol soda son renta bambobni, Nanke la kwese, en ton niner hawa witere, Ti soda handa mama zunli, andatun wa shekob narier, Nama ne panga. Au boni nasar nti projet de déstabilisation des institutions de la République. Là, au mana mono kwera, la yur kabibene fasi ti azarne zarla, lab humbolon ke la kwesay. La saint awazi hataba, yura yen watu wuso, lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zungrana yure. Nedame, obzan soda tum, wakat san lore. Nze mahmos mosan, obi soda naba, nzan soda sou ningumbonti 12e rikan. 12e régiment d'infanterie commando. Yen sobabe weigi. Totop zinbe ne bezan 25e rikan. Régiment d'infanterie commando hambe bobo julaso. Tinebe usoromiba. Nti ida sodara tum weng. Obhan yibon witawa tengnam zabo. Nebken rubgum damti paner hantwen tumoto numbudi. La soda hazakin sharibu kodo ramba. Obwini gam tubna mpatwen yele. Tazaral tuma oto nimbe zaral patumoto ni. La vesra hananken toran. Wanti ya buninga nimbuida na yikase. Titon me porden geti. Burkina Faso korongana keng tawri ki tameti Burkina Faso mineni singete kalmi bon yele procès tanisa swaro zekabna orzame ananton série Burkina Faso nam ki de banton son ne batap ton pam venam 5e ne wala ba me syndic na kineni ngat l'école sans parame ya sida karmiza ton pam koron wala sincère di wer se ven moto ne antastaba la bulit na kinani kamena ile ki de karmbini sfangili en patem pam l'école l'habité ka ton zindi na ken kang pour den zamandara c'est que son wansa tumantari Omar Ati pour remet en pam venam la nanton remet pam venam netum nantara somaila rabo on nangilin tardo. Ministre Ngita Karimbi Bonsa yele procès Stanislas Sawaro hinkenge kirba nenge obtiens sa antunim kamnisba antumbularba en grand sobondo tan sobon sa yinga korong yele obon nani nasarendeti éducation en situation d'urgence rati eti yon korla ha papi zanga ti patin zinzi fasi koronga tunda no kyan boro a Stanislas Sawaro winiga kirba bamehnan tusoro ninga te kamsor hanta million pusukam o pam korongo o hunyo gan sobanda zininga otone ne obragadba yazika nga la kirba tor soba edi kombo nan kombo lekre on winigi tibam pierda ob tumda ne no kendra angis gouvernement handa dik no cindal ninga ti yella na wo ton yelam te ha gouvernement handa parik no cindre ti la guerre c'est to geston ko mahan pacinga de école la range geso yelle ay to na le ko
zeka koya to bang ti tun sun panom ya sida wakat kan depuis 9 novembre a patue to passer ba yela pas les pour la pas ministère éducation nationale ba la ton nangesi défense bébé sécurité bébé finance bébé commerce bébé action sociale bébé Kiri bator soba edi kombo yon wanti pa buninga ya ti bam geso poren kamba hantu buragar ba ingénieur la BM de woto no renda mem to brenga belem ba to yama gande to koranga tonre indique soma la bam sengisa bam to mana me yis école sa commune soa kem commune zambataba la lepak école pala naning ne banta ne tusu kwabra la tapini la zaka la rundo runoa ne tous kobosta la pista la bam na papa ma école ningba la ton ngesa homman kolon ninga wa ya kolon hompa ba sidi pin menga kiga wa bera pa usuwe mahaya le bo kiga nasi la bam me manda pronto ton data mbala kilo perlo kirlo sunli top mana we modoti ton kwa ma yi la biese kwa mahanya obara maha kaya to bako do ba wa kero we boto to be si ma poa to biese lik prise en charge psychologique na sa damoye to biese yen hambare sa le beda to wa le wa gagner budu to wa développer maladie pasuma le tontinga wenga ya rela ye tepti u matondo bamena to be sengeza be hontu mane bu mane edi kombo yon ko hoto ne lor pore obuni gamti bam sere ministre ningi geta kan bi bonsa yele bamna le ben sera mini damata bo to ni makre obuni gamti ministre ningi geta arzekala lora yella bamna sera la même pas bangi tera ligi hondora aya bonyinga la bon team la tien wane bene 2021 yum na sawa saton arit nepsan zande coronavirus baga bilwoto ne ta nepturu to ne samber baga pour mbine nepsan santane piga la no oman kalam ya wemen kite ya woto ne sane Burkina Faso minini singete la fayele ba mi wuliga mbala ya ne basamande no ma samne kenga to rondiri wala burba woto ya sababu tibaga nora zabro woto ne tumna taga de Congo santon penri minini singete la fayele le procès Charlemagne Ouedraogo obvenra da tondo Covid ba hanki ton tenga teka akitamti borozin wusro la han libsan on road masanwa akaton tenga balye ya wen visa na safa la bara ketan l'état de bala katon Burkina balye la ton darandik no kenen ningen na ton zabne Covid bara akitamti ton zinwa aketon somen yid pinda la akitamti nika fa tourame en modre en lui sa toro Toron qui le ministère de la santé y est manbon toron zamne bara la nika fan lui sa toro en 541 te man borobni han tuen qui tati nika fan toron ko la mengne bakanga bala bakanga of saman borba akten qui tam to fwa pa bara me boragan lorto yile of sankaman borba bara son akifisa ha miti yisa mengara fara bilfu atin wa tune sabawenga haliti wa soba kumyore yari surtout ton ministère de la santé woni ti na yile ti ton zamne banwenga te yi ton tenga ya ti le tinika fan lui sa toro en peranusi ton yibin gatab nous sa bidale be mane ton yibin tien mo portable to noa bid bahane et han be nepsuka et torum bahazi viro paton koltabie et torame mbope na lut nenga otono to fa be net seran gomda boko kodara sisa sowie la modre nika fanton pa borba la borba ya gone man talanwa aya zal mon konika fa vunu da zin borba zugo la kete ya vunu ka bum ya sidi ton sing borba teka anan katal sababu en waye ton sing borba teka ton wa mi kam tinis ba han geblo to yiri mbor pe man na vusa ya bam damba mpaman borba ne bi wa man borba babu wa yitip tara Covid ba me ya bun ze mo me bilu bala to bezaka ni mi zo man da kalma bit pa ma Covid man kalma ti mi kam ti ne me hinda kaman borba ya hanna wuli ti borba tara nyodo net sa man borba atara nyodo yid net han kaman borba ya ne so ti to nan kelen dikyam micro kano yel ne ba ti boram ti nika fan lui sa to tenga te man
bob ning han tin kita tinika fa gunga men covid ba wonsa ne sababu wonsa fa ina kilan pa lafio pour un talien ba en ko 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 meno a tengning sembontin ndara wili batni kanga soba yurbo na meta sini rwamba ya nesin ya wabda obya sababot nepton ampam lafio tone obsemi pam sampori ampam mo kawbo lor pour wotone tumna tarbule kinda santo timan kaseto wili batni mbuida yita wabala di tongo en watambo lafi ninkanga soba nenge ina pam venam ne abule kinda aseni rwamba ne buisk fa sombo na twen mim tiri ya kakorum be tengni ngab sombo tinindaga kokolo komina solme ne da tara yum senta pisi obla tabo la wen kobla tonga ba de ne do net sampam sampor sin kero wa kawwenge to tong ta soba pam la fi ya wisgo mam do ne tipo ne de hon ko pour le boudou mam tip ta hat mam nyaad no talenti tanun ne de han ko watata mam jeta so abson wati minam kita so peke tam yo non commence fu à zéro on parti pe netime ma lamba wat ka yam je ya kasito obika la sanda mbe mpatin takai mam badam hungwe tinga mpatin wa ka hampa wende mam pam yipso to mam baba hade obili gamenti yun point nedwo nyesin 20 to pam la fi sinke ne kawba wenge ya neb sors minta neb tusanu la bomba zulo ya fa ya to patar zing sinde ga bar ramba la leyilen to ton dik sora nef bada en ton pam nindar tenga poga aye zuloyga a wen mem tinri ketem pas da ton vena nam hada mama minga haya han ko ma har top tal wala safa tin jinde jinge on kosi nam hasaba tin bam nam hada mam ka sino ha ko ma har won songra pure bam pa nam hada mam do tayam ni sam badram bam bebewa pati badram ruta mam jakaram rutu tam kum sanda ntigim jinge lam ko samba tabgo mam minga ro ko ne bam bebe mam patar jinga na kat ne bay sur kat ne ba wate rib kaye ba ninga ya semena yemre nina ning meta te kiugu wal kiuga yibu kermen yigda woto ya on ton pam la fe an lebo biyiri keler baram kenton som pam zinga point to gomnen tondo karga la rumna la chilo ko famana patin yiki katema ton ha di para du bala zero te ton na wo kibara wakan kiuga yiba wa pida son ko bilori to mam lebo wara yeket kokolo an takade rohum aba pura pokolo mam kengam tu pas radio ramba to brati tamirati we tu spisi we ketem ya yelbala goyem kabe tibna talma mo nora tabu sabla wutu ay sida rabar be mo tin jindem wiga kawa halle 5 octobre kiuga yi vitaving la ton na waka semeni la zinc biga yalse eti biga kena te biga sir kena halan talun de biga lika zindi asi da tikir ba fu ya kenda mal masa ala sai da ton sun no mo ton ko to mo habale ya gouvernement ne somse te sir song ni kemat sai da ananga wa ko me aseni romba sun tun bumben ning nindak tenga poga ay bum si suno kasango on kontenga sodba o fama ndab sunogo lab kot songre sina ile nyar nin kanga soba da tuma tumna wasin segade ton fa kota wende ta kumne ba nimbanaga me wona kuma nimbanaga dan pagantar pu kwa kum tibeto ken ku ko wala ko to to ni ta la yek sura ya to mam la tenga na ba mam tar fongora na songoy ka me rut kai an tenga na sani bar me yibe tempo ko me ko la me ab handi kan na wa ko ko ta kamenga sabab ten kita me tilonda na ma ba da tumde bon ra songra arfa la abna patinya ga yele sura men kalwa balan sam jella ton bon rawen jillin shonwe tinan na ton adum bi hefa jilli nindaga be kokolo commune poka to sa yi woro kane anti sa kokolo go anti ta san coince fo kende nu gobga an 15 kilo pigla nu yawlam pam nindak tenga poka CDO temsa nanam sa santon zin auto ndik sibré en tas malitenga auto no wili dambalat yelo so ser dame antiki bali sanange sir mikra mati malitenga lig sambi wala bisia o parlement ampa ma auto ne lig meto lititi so la malitenga point bitum kinri ale brada tour auto ne ko nembuida sanzu wala tita en ten kelen kengi ren kitameti le kanga ya bum sen kite de bala mali nembuida vuima atwen kenga auto ne de no rikar lor pori le bada basambi burkina faso kane bam wuligam bala nyawana komsa bam tumda woto ne tumna ta pakisa madam mudaw singiligan to pamba ina pama kaseto
Sensing ne CDO sous la signac yamanan sibga maliwa. Pokokanga siya genebu gadiagawa ya leb poka. Obrika da te de Mali. To soko do mengen gese. Lorla ninga bamba sen kis ligi da mati wa na mana wanto to. Tito de se pare. Tisilisi pa yikata. Frontière ma san pareil. Ah man pami mo han ton na man bum ninga ti yela men ching tor mo hala. Parce que ton menga ko mesa rahma yiba ralanti la wusu frontière ma san pas ton te da fa menga. Il faut ti ton ching tirik Mali. Voilà. Matière première ma fa ya Mali. Bon, sans les fermer pak nyenda mo han pami la. Tout maina yitoto ninga wa. Sa sinda ton nam trame. Ton nam bon hame. Ton ko ra base, ton ko ra usudu, ton ko ra bijou ramba, ton ko ra yel usugo yamba dantel ramba, nerd ramba, fan yitabe. Samedi wata menga ton tara mariage ti yamam togon wani teida. Mari wa teida haya tu yel ti frontière ma fermi lam. Moham pami ton na mantu ona wato ti mari na ma pam teida. Vraiment Adishu samsaya pa gene bugadiaga boutique wa bali ti CDO sinya kaya mandam pakato de sawoto lebe ba sul labs monti syndicat national des commerçants du Burkina to ko koy monti sina kombewa sabugun kasinga siya arok donation nagaloa bama winig dame ti Burkina Faso ligida nawra masa Burkina ni Mali to daga se parambase na yisu samse obo konta ton venum obsan sibiga Mali Afrique labsiki ka Mali balaye Balam san yeti Afrique Mali ya wen Burkina yami miti tenksa Afrique musa africain ramba fa fon cheng dunia jil fa ya ni sabla sa ne ba fa da ti ton africain ba gatta musi ti ton tumi ti Afrique développée adpana yi lebga ni ligidu wengi la Burkina Faso na mpeli ti Burkina Faso kombi bisme be Mali ti Mali komme be Burkina Faso nin kansalemba obsem para todsa la silika pa yigede obna mana wantoto na iya sabab menga ti nebro to sam agene buga diaga ketem passa da ton venom le wenge samedi wata ton tara fura te da fara me be Mali bloqué la me bon para na ma femme be Mali wa bam femme na test covid était négatif billet d'avion na ma femme da me tout on va air Burkina bon oui la petit canton yiki parce que frontière ma fermé la air Burkina le calé le Mali nya yel impact tondo la ninga yel tim nam pa ma fara arok na galopatiede la bumba masmi bale ya Burkina Faso ko mbisa ya Afrique ko mbisa gantab nugu yende yiki nyanse tiyela nan kulga wewo leyinga president namba se nandi knoya obserda leka ko mbisa nananda ne ba fa nyama yabne Afrique le baga tenga yemre la gataba la Afrique mi pame yiki yammenga mi mitisan ya dunia pogon e Afrique arzeka yida continent ramba fa arzeka la saya ni non ramba ya Afrique la pambamba boyinga bala nasaramba ntumni tondo traite négrière on wata esclavage et traite négrière bolti esclavage antita colonisation chitamiti africain ba pa pour wusugo ti runna ton dirigeant ramba be toron wanchetun so Afrique na tenksa manawa bon ton tagrame ti a wakate ti africain ba menine pukame abra ti tenga développer absan wara tin rik décision de consulter peuple on tourner assemblée ramba ah peuple opinion ya wan toto ti ton yolon rik décision peuple sambe ton nanam saporia nan sarbogo tembogo na wayil ti ton na ba sigi alagi la sale wedrago si a l'air de soulever une bonté association sur nomade des jeunes commerçants du Burkina wa tawl soba obun gamti CDO nori kare obrik apazem sange tenga tawdam se nandi knoya bobate ni mbui de mayelle le bale mande kibe ti frontière dam nam pare bon et kami hinam para ya moderne la hanon ti obgom futeng hana na gom frontière dam pare bo hinam do gom ni mbui de go man passé te ton taxadam te sede yawo ya bamba tem pile no biya tem sawana shulle bam shulle me ya bam ni mbuide nyak bamba te bam tek man shulle e bam ha man shulle bu yele ha watana na me ni mbuide rina bam kalkile na ni mbuide labra kalkina ma ye ha le mi gam te ne man bam sanga te bam fatwe ka sak man bi to ko te ya zakala man na panga te bala ni mbuide ni de bamba kani bi ni sa he le te bam man yella ni
de bamye si bagara woto asede wa sinde kan tas maliwa mali transition na basia Assimi Goïta ba maye winik dama ti baba gomda panyer ga zigi la sede wa taw dem sin data obtonke tin yesadama ya woto ne ti mali tenga na Assimi Goïta zamandara abzenka kwa woto na ngomne mali ni mbui dan wuli bat bzinsi nyoko menga ti bali yenni nga sampan mali wa wakat kanga wa asirdi wakat op sananga taba tab tonri ante ne ni si san tumba tabaraba ya mali na yigam sarun kuri rendap ko isa tum na ta sumayla rabo na lebande kanta harla sede ya usula hensi bar mali wa kibara hen yiti zaman bala mali tenga tor soba colonel Assimi Goïta mana kwera on winig mali ni mbuida mbe mali tenga pora ni we lore to bezemetaba en gataba en certa bardo en yibumba yemre to na mome labnan ton yimi o winigam to bra weler tabie pa weler tab wakatela woto ni Assimi Goïta kwera pora obiela woto kenken wakato tenga kam serden garataba obleben kosoblame to bi sugu damba obra 15 mengzunur porye Tob gantava por labna yen son ningo benantu mali tenga nyer yinga mali nimbuida suna yinor yinga obuni gam tipa lingri ni bamba pa lingi ni mali ramaye tipinumbe mali tabkora yil pora obchenga torrenti passé sede oni uyemo waramba obmana rol tumde obanti ton menantu ma rod tumde labu wananti basab kwera obiela me mali patolo yakiyam ndat zabani sede yawe Yes khan wan tu wakati ninga fa malira mana yesa ni pupelum la tunda ne se dia uram hanam bang ti mali ya teng swamenga ti nimbuida mi yakob ya mara fasi ti mali tenga to dam la mali nimbuida mi fasi ti se dia o mitara tondo ti neba fa serden tu la patron serden sa mali ni malien bay Assimi Goïta ko ya wanti basa wotone ina kilian same mali lezu wuligi ti gine sin yatin yakoto ne mali gine tenga zanda bazen ka koy bala nan wuligi ti mali ramba basbi am ti bale bama gine tenga ramba bam pa partout si ne mali tenga woto ne wala sidi ramba ndik no woto ne wuli tebsibra mali tenga isanange se gine transition to damba wuli gamba lati sanange non sindiki dimasa dari akarasi gana na tenga pour moi ya sidi ona namsa zina to ndik nora o panari bama gine tenga ramba nori kanga pour yem isana mani tenri sanangi na mwende keninga samane gine tenga pour wa sababu Alpha Condé nama nan lu te kan tawto sidi ora mara ikanori na wuligi tubna yan sa gine tenga ne na ba man tume yela buto tor pour woto ne na sadam sambo neti suspension itsanyi bene inanta la mosa kenga to ngom senkene wala hin wisara yeli ratete akana santawdi kamedun tenga point wakat kanga wa ti Burkina Faso italwa be tumna poa la sanange sira masan loga abtaw me la ramasan wata me banali bantawa me yarete min hin singeti wisara yeli Mathias Tankwa no bamna ze kamna roto ne ananti gesi kibeki de basambi sane wala kamedun tenga point ya sabati kibe sen redentat Burkina Faso nembuida opera tumna la kelan kosi nembuida kelantal tarso ontel italwa bam tara tibo tina yineri tumna tara Rubel Wilson ko joson ton penarba inna kilame ministre Mathias Tankwano tan wazara nan barki da neftum togo le bonsba tepkelen changne tunkara ne yam kara a trewi ge na mantodo de masha yibon wata de equipe pam victoire ramba atni morgan chenge yam la mi tini ba fan ter bom ninga ya kupa la to nande be yira fa bi bange kama yik to to kama men rika bala ning bi yamwa rika bala ning surwa kama men data me ngri kupa en Burkina bema bi sakum bange kama ton a warya saldo ton salgame la palue nyok wen sera dare yabramba ning barka ning dose ti marcha yibin keta inanyana do fenzin gari kenken ti nanyana nan zamsa ronna yameng neme ti niba fa zulurin taton Burkina wa niba fa rik bi yamon konne balla yeti balla an zamse yam nyanda me ti pipi marcha kamba kapan victoire la ton yelan victoire il y a score à balla ton capable ça ya tomba kama tombe tini ba suri no
mbe yira me ni ba fa yela ma a pui kama barka parce que bizu me ton data me kamba mpam yam ninga ne pang ninga ton tu tenga pour me gata kankan auto ne terrorisme a wenga den zikanga la nam posi baraka hazin ki la tondon ta auto ne na comptable sek be on lem de ki bene mora 70 vinta siamba it posi la baraka